Alaikum à saveur méditerranéenne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéenne. Aujourd'hui, on va faire une recette facile, tarte tatin. اليوم غادي نديرو واحد la recette سهله سميتها la tarte tatin. On va avoir besoin d'un kilo de pommes. Moi j'ai pris cela, un petit peu jaune, un petit peu vert. Les grosses, c'est des grosses pommes et vous pouvez très bien prendre les petites. انا جبت هذا كيلو نتاع التفاح، هذا يصفر شويه وخضر، مي تقدروا تجيبوا صغير عليه معليش. جبت هذا كيلو، 1 كيلو دو بوم، 150 غرام دو سمول، pardon, désolé, 150 غرام دو سكر سمول، 150 غرام نتاع السكر سنيده، 50 غرام دو بور، 50 غرام تاع الزبده، une pâte feuilletée déjà prête، واحد la pâte feuilletée موجوده بعدا، امول واحد اللاطه باش نديرو فيها، une fourchette فرشيطه، casserole, cuillère en bois et un fouet si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on l'utilise pas. Normalement, on n'utilise que le bois. On va commencer par mettre le sucre pour qu'il devienne caramel. غادي نديرو السكر باش يولي لنا كراميل، ما غاديش نحركوه. On va pas le mélanger, on va le mettre dedans. On va allumer le feu et le laisser à petit feu. غادي نديرو فوق العافيه مهيله ونخليوه حتى يذوب كامل. On va le laisser devenir caramel. Après avoir épluché mes pommes, من بعد ما قشرت التفاح، je vais les couper en deux et puis en 4. On va enlever ce qui est à l'intérieur de côté. On fait des gros morceaux. كنديروا مرصويات كبار كنقسموها غير على 4. بغيتو ديروها مرصو واحد تقدروا ديروها. Si vous voulez la mettre juste un seul morceau comme ça, vous pouvez très bien la faire. Moi je préfère la couper en 4. Et je vais continuer à les découper tous. انا غادي نستمر هكا كنقطع فيهم تنساليها كامل. قطعها غير على 4 en 4 morceaux. Regardez mon caramel commence à fondre. Je ne l'ai pas touché au début, je viens juste de le toucher pour le remuer, bien mélanger. أنا ما حركتوش في الأول، دوك عاد كنحركو. ها هو الكراميل ديالي قريب يوجد. غادي نزيد عليه الزبدة. Je vais rajouter mon beurre tout doucement, petit morceau par petit morceau. Sinon ça va cristalliser et c'est pas le but. إلا درت الزبدة دقة واحدة غادي يضيع لنا هادشي، غادي يقساح. كندير بشوي بشويه هكا وكنحرك. تذوب الزبده كامله jusqu'à que le beurre il fond. Et puis je rajoute petit à petit mon beurre. Regardez le caramel est bien réussi. هو الكراميل كيجي زوين هكا، كيجي لذيذ. اللون ديالو هكا نوازيت، لا كولور نوازيت. مو جيم بيان لا كولور نوازيت، جيم با ترو لو بويلي. انا ما كنبغيش نحرقو. صافي انا غادي هكا نديرو على جنب. ها هو غادي نحمي هادي فاش غادي نديرو باش من نكب هنايا الكراميل ما يقساحش. Je vais la chauffer un petit peu, je vais chauffer mon plat pour pas que mon sucre
quand je le mets dedans, il devient dur. Je vais la chauffer un petit peu sur le feu avant de mettre le caramel. J'attends qu'elle soit chaude. Mon caramel, il est bien. Regardez comment il est beau. On peut faire plein de choses avec. En plus, ça sent bon. الريحه ديالو زوينه كيجي زوين هكا لذيذ الكراميل. نقدروا نستعملوه حويجات بزاف به. انا غادي نكب الكراميل هنايا في هاد لاطا. جو في فيرسي مون كراميل. Il a laissé sur le feu pour pas qu'il devienne dur. Voilà. Normalement, c'est bon. On va éteindre le feu. Et on va commencer à mettre les pommes. غادي نبداو نستعملوا لي بوم. كنشد التفاح كندير له هك. من بعد غادي يذوب. Après sur un mouli. Comme ça. Une bonne tarte tatin faite maison. Il n'y a pas mieux. On remplit le milieu. On met tous les pommes. Faut pas avoir peur. Bien les serrer. Bien regarder les places et bien serrer les pommes. Maintenant, il me reste un petit peu de beurre que je vais mettre par-dessus. شوية الزبدة خليتها من هذيك 50 غرام. Les 50 grammes de beurre que j'avais, j'en ai gardé un petit peu. Maintenant, je vais le couvrir. Comme ça. Et je vais le mettre au four à 180 pendant 20 minutes. 10 à 20 minutes. Je vais voir quand la cuisson est bien faite. Ils sont bien fondantes. J'ai éteint mon four avant de mettre la pâte. Maintenant, je vais le mettre au four. Voilà, après que nos pommes sont bien cuites, bien fondantes. بعد التفاح ديالنا ما طاب شويه ها هو كيذوب في اليد. On va prendre une pâte feuilletée. غادي نهزو هاد لا بات فeuilletée. On va la trouver. ناخدو هاد لا بات نقبوها هكا فرشيطه. انا درتها شويه في الكونجيلاتور باش تجيني شويه قاصحه. Je l'ai mise un petit peu au congélateur 5 minutes. C'est pour ça qu'elle se découpe, mais c'est pas grave. Après, on va prendre notre moule. On va la tourner. On va essayer de la rentrer. Comme ça. كندخلوها هكا مع الجناب. حنا ما بغيناش نقطعوا العجينه باش ما نضيعوهاش. Moi je veux pas découper la pâte pour pas la gaspiller, ce sera dommage parce que c'est une bonne pâte feuilletée. Voilà, on va faire un petit peu les trous. Maintenant je vais la mettre au four à 180 pendant 30 minutes. انا غادي نديرها في الفران ديالي، ما غاديش نغطي عليها نخليها هكا، نديرها في الفران على 180 ونخليها نص ساعه كطيب، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي après 30 minutes elle est là, elle est cuite. faut que j'attende 5 minutes avant de la renverser. صافي انا ساليتها من بعد ما درتها على 180 خليتها نص ساعه طاوت هكا. غادي نخليها واحد 5 minutes ونقلبها ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. لو فلو دوسي ندير الطبسيل هكا ومن بعد غادي نقلبوها. après on va la renverser sur l'autre. après qu'on l'a renversée من بعد ما قلبنا عليها هاد اللاطه on va retirer le moule. نحيدو لو مول. هي لا طاختاتان ديالنا كتجي زوينه وتجي لذيذه
Et voilà notre tarte tatin, très jolie, bien caramélisée, très bon. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous liker et de partager, mettre j'aime et m'encourager. Comme ça, je pourrais faire des petites recettes faciles et rapides et ça demande pas beaucoup d'ingrédients. شجعوني، ما تنساوش تشجعوني باش نعطيكم لي روسيت ساهلين وخفاف ولداد، كيجيو ولداد هكا وما فيهمش بزاف المقادير. ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. à bientôt avec des nouvelles recettes. الى اللقاء ان شاء الله مع روسيت جديده.